Assalamualaikum. Okay, good morning everybody. Morning. How are you today? I'm fine, and you? I'm very well, thank you. Okay, before study, please to Captain class, come on your member, pray the verse. Attention please. Yes. Before study, let's bring to Allah start. Finish greeting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I will check your attendance the first. Is there anything absent today? Is there anything absent today? Yes, Miss. Yoga is absent today. Just yoga? Yes. Okay, yoga absent. Okay, before study, let's sing a song to greeting the verse. Okay, good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm good. Good morning everybody. Good morning my teacher. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Okay, give applause for us. Okay, today we will learn about the materi, but the last meeting kemarin minggu lalu Miss Amber sudah memberitahu bahwa materi kita hari ini yaitu tentang exposition text. Okay. Nah, we are discussing about this material. The first, do you know what is exposition text? Oh ya, Miss, exposition text itu sama dengan teks eksposisi dalam pelajaran bahasa Indonesia ya, Miss? Okay, good. Exposition text itu sama halnya dengan teks eksposisi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Tentu sama, karena untuk pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu sama materinya, tapi di dalam isinya itu berbeda bahasa saja. Okay, now, do you know how to write exposition text? Pernah menulis exposition text? Okay, and then can you present exposition text in front of your friend? Okay, next, after this unit, after learning this unit exposition, kamu diharapkan pertama mengetahui what is exposition. Apa itu exposition text? Definisinya, social function, dan generic structure-nya. Kemudian kalian juga diharapkan bisa to write exposition text, untuk bisa menulis bagaimana cara menulis exposition yang benar. Kemudian the last, after learning this unit, kamu diharapkan bisa menampilkan, mempresentasikan about the exposition text. Okay, next. Nah, di sini ada two kind of exposition text. They are analytical and hortatory. Okay, the first jenis yang pertama exposition text apa? And the second? Hortatory. Nah, this semester in your class in grade age, di kelas kita hari ini kita hanya akan membahas analytical, karena materi hortatory nanti ada di kelas 11. This is example of text analytical exposition. Ada yang bisa bantu saya untuk membaca teksnya? Oke, Sabila, please read the text. How do you study when the text is coming? Do you start preparing for the text weeks or months before the test or leave things to the last hour? If you start studying weeks or months before the test, it is great. However, if you study all the material in the last hour or minute, it is not good for you. Okay. This is called cramming. Cramming is when students stay up all night until morning to study before a test or finish an assignment. This habit can lead to negative impacts
The first being that description in the regular sleep cycle can cause temporal intellectual lapses. For non-student, less sleep can make the whole not. not focus on the class. Okay, next. Additionally, cramming can leave us with memory lapses as well. Each person has a different sleeping schedule. Has a different sleeping schedule. So some of the often used as and stimulants from cramming. An example stimulants and the most common is Coffee. While delicious and beneficial, it causes many problems in the long run used as such as caffeine intoxication syndrome, anxiety, panic, and headache, of course. To sum up, cramming is a recommendation because it Jobs. disrupts a person's sleeping cycle, which causes temporal intellectual lapses. Okay. And using stimulants for cramming Gives them a bad effect on their health. Okay. Okay, give applause to Sabila. Thank you. Oke, thank you Sabila kamu telah membacakan contoh dari analytical exposition text. From the text, do you know what the meaning atau maksud dari teks di sini? Ada yang tahu? Kira-kira apa sih analytical exposition? Apa hubungannya dengan teks ini? Oke, do you know it? Apa yang kalian tangkap di dalam materi teks ini? Oke, you. Isinya tentang pendapat penulis mengenai cramming atau sistem belajar mempersiapkan ulangan. Oke, good. Di situ dijelaskan mengenai pendapat si penulisnya mengenai bagaimana sistem belajar siswa dalam mempersiapkan ulangan. Oke, how do you study when the test is coming? Good. Do you start preparing for the test weeks or month before the test or leave things to the last hours? Nah, itu opini dari writersnya, pendapatnya, kemudian dijabarkan dia di dalam paragraf kedua. Ada lagi yang tahu? Oke, good. Oke. Teksnya kejadian yang nyata, of course. Kalian semua mengalaminya ya. Gimana belajar all night, sepanjang malam, before besoknya itu ulangan. Pasti malamnya belajar, kalian open book, kalian belajar mengulang dari materi awal sampai akhir. Nah, ini real berarti. Analytical exposition ini adalah story about non-fiction, cerita yang nyata, yang benar-benar terjadi. Any else? Ada lagi? Oke. Kejadian yang terjadi di lingkungan sekolah. Kejadian yang terjadi di lingkungan sekolah, of course. Karena kalian students, jadi ini salah satu contoh yang terjadi di lingkungan kita. About an issue. Apa itu isu? Yaitu isu itu adalah sebuah kejadian yang benar-benar terjadi, yang banyak orang atau keliling kita lakukan dalam kegiatan sehari-harinya. Oke, dari 3 jawaban tadi itu tentunya semua jawabannya benar. Kita simpulkan bahwa analytical exposition text is a text that elaborates the writer's idea about an issue in the surrounding. Jadi analytical exposition itu adalah teks yang menjelaskan tentang yang tadi dijelaskan, pendapat si penulis about an issue, tentang kejadian-kejadian yang nyata yang sedang dialami in the surrounding, di lingkungan kita, di sekeliling kita. Nah, itu jadi benar jawaban dari teman-teman kamu apa itu analytical exposition. Understand? Yes. Oke, itu definitionnya. Dan sekarang next di situ ada
social function of analytical exposition text. Selain definisi, kita juga harus tahu fungsi sosialnya, tujuannya dari analytical exposition text itu apa. Yang pertama, to persuade. Setelah after you read, Sabila tadi membacakan teks tersebut, intinya itu tujuan dari teks tersebut memberikan apa kepada kita? Tujuannya untuk apa setelah membaca? Kita mengetahui bagaimana sistem belajar siswa di sekolah. Jadi yang pertama, to persuade the reader or the listener that something is the case. Untuk mengajak si pembaca itu agar percaya bahwa di lingkungan sekolah ini, di lingkungan sekolah rata-rata siswanya itu belajar all night dengan cara cramming, ya, yang tadi dibacakan. Yang kedua yaitu social function of analytical exposition adalah to analyze. What is to analyze? Untuk menganalisis the topic that the thesis or opinion is correct. Kejadiannya itu benar atau tidak. Jadi si pembaca itu dianalisis bahwa kejadian, oh iya benar. Dan akhirnya bisa membujuk si pembaca untuk melanjutkan teks-teks yang ada atau argumen-argumen yang ada di dalam teks tersebut. Oke, next. Yang terakhir, the last. In the exposition text, kita akan belajar mengenai the structure of analytical exposition text. Di situ ada beberapa structure. Ada 3 structure. The first ada thesis. The second argument. And the third reiteration. Nah, di dalam paragraf atau generic structure yang pertama, kedua, dan ketiga itu kita bisa mempelajari di buku yang biasa kita gunakan di halaman 126. Okay, now please open page 126. Buka halaman 126. Sudah? Okay, I want one student to read definition of thesis. Satu orang dong yang baca pengertian tesis. Boleh dari belakang. Aini. Thesis is the test the writer opinion about something. It also introduces topic to become the method of the student. Oke, struktur yang pertama yaitu tesis. Same with the generic structure in other text, sama dengan teks-teks lainnya. Yang pertama itu pasti about introduction, tentang sebuah pengenalan, introduction. Nah, this is it contains the writer opinion, pengenalan. Pengenalan apa yang dikenalkan? Writer's opinion, pendapat dari penulis. Pendapat penulis itu disebut atau diuraikan di dalam paragraf pertama. Itu yang disebut dengan tesis. Oke, the second structure of exposition text is argument. Siapa yang mau bacakan pengertiannya? Boleh, Keiko, please. Okay, it contains the argument to support the writer positions. Dari kata argumennya sendiri kalian tahu kan ya? What is argument? Argumen, sebuah pendapat. Jadi di paragraf kedua atau paragraf selanjutnya exposition text, kalian harus menguraikan mengenai pendapat-pendapat dari sumber lainnya, bukan dari opinion the writer. Pendapat dari penulisnya. No, the second paragraph itu uraiannya dari beberapa sumber, bisa dicari lewat internet atau dari sumber-sumber lainnya, atau saksi-saksi yang ada di dalam situation yang dituliskan dalam teks tersebut. Understand? Yes. Oke, next, yang terakhir ada reiteration. What is reiteration? Okay, please. To strengthen the thesis, rewrite the main idea of a text as the body of the text with invitation or recommendation. Okay, good. Reiteration is restate. You know restate? State, you know statement? Statement itu adalah pernyataan. Same with the word replay. Play bermain. Kalau replay, mainkan ulang. Let's restate, berarti pernyataan ulang. Nah, untuk reiteration ini ada isinya adalah restate, pernyataan ulang. Pernyataan ulang siapa?
the writer's opinions. Pernyataan ulang dari pendapatnya si penulis yang ada di tesis, disimpulkanlah di paragraf terakhir. Jadi kamu menyimpulkan restate-nya ada di paragraf terakhir, yaitu namanya reiterations. Oke, until here about definition, generic structure, and social function. Any question? No, enough? Okay, if enough, I will give you tasks about work in pair and in discuss. Di situ ada tugas kalian secara kelompok with your partner, dengan teman kamu, ada di halaman 120. Open page 120. Nah, di situ ada teks analytical exposition. What the title? Judulnya apa? Benefit of getting COVID-19 vaccine. Jadi isu dulu pada tahun 2019 sampai the last year, tahun lalu, kita banyak sekali yang terjadi atau menjadi korban dari COVID-19 tersebut. Nah, di sini di buku ini dijelaskan mengenai benefit of getting COVID-19 vaksin. Ada beberapa manfaat dari vaksin tersebut. Nah, tolong itu kalian read, kalian baca, kemudian kalian jawab soalnya di halaman 125. Oke, sebelum kalian jawab, please make a group with your partner. Silahkan dibuka, dibikin kelompoknya. Oke, kalian baca dulu teksnya. Please read the text. Kalian pahami tesisnya, kemudian argument and reiterationnya. Baru kalian bisa menjawab soalnya. Okay, guys, finish? Yes. Okay, please, time to presentation. If you have done, jika sudah selesai, silakan presentasikan di depan. Grup pertama dulu, boleh ke depan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 1. We will presentation about text analytical exposition. Please to my friend to read about question number 1. Number 1. What is the first paragraph about? Answer. In the first paragraph, explain the writer about opinion about benefit of getting a COVID-19 vaccine. Jadi di paragraf pertama ini menjelaskan pendapat dari penulis tentang manfaat vaksin COVID-19. Di paragraf pertama ini juga yang disebut dengan tesis. Okay, the next answer will be described by Jakia. Number 2.
5 benefits of getting a COVID-19 vaccine. Number 1. Vaksin can prevent COVID-19 from infecting your body. Jadi vaksin dapat mencegah dari virus COVID-19 yang menyebar di tubuh kamu. Number 2. Vaksin can help you protect those around you. Vaksin dapat kamu dan melindungi sekeliling kamu. Number 3. Vaksin can protect and help healthcare workers. Vaksin dapat melindungi dan menolong para pekerja atau bagian kesehatan. With vaccine, pandemic can end soon. Dengan vaksin, pandemi dapat segera berakhir. Number 5. Vaksin can protect future generation. Vaksin dapat melindungi generasi muda. Okay, I think enough presentation for group 1. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good. Give applause. Thank you to group 1. Okay, the best presentation. Sudah menjawab semua pertanyaannya ya. The first, di situ dijelaskan bahwa in the first paragraph itu membahas tentang explain about writer's opinion. Yang tadi dijelaskan di generic structure yang pertama yaitu tesis. Kemudian yang kedua, how many benefit in the text? Ada berapa benefit dari COVID-19 vaksin? 5 benefit. Tadi juga dijelaskan sama temennya, sudah ditranslate juga in Indonesia. So I think it's enough about this materi. Dan untuk tugas minggu depan kalian wajib harus bisa membuat text exposition text. Tentang apa? Tentang apa saja yang terjadi di lingkungan kalian. Minimalnya 3 paragraf, maksimalnya up to you, boleh 5 atau lebih paragrafnya. Kalian bisa ungkit isu-isu yang ada di sekeliling kalian. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? What the conclude about this materi? What is exposition text? Exposition text is the text about the writer opinion, tentang pendapat penulis. Tentang apa pendapat penulisnya? Tentang sebuah isu. Oke, yang ada di lingkungan. Oke, yang kelompok laki-laki tentunya. Ada berapa generic structure tadi? Exposition text ada 3. Oke, apa saja? Tesis, argument, dan reiterations. Oke, bisa diulang? Apa tadi generic structure ada berapa? 3. Ada 3. Oke, please mention it. Tesis, reiterations. Oke, before I'm close this material, any question? No, enough. Jadi jelas ya, untuk minggu depan pertemuan selanjutnya kalian mempresentasikan dari hasil penulisan kalian sendiri. Ditulis berdasarkan kelompok masing-masing mengenai kejadian yang ada di sekitar kalian. Minimal berapa paragraf? 3 paragraf, mencakup generic structure yang ada di dalam exposition text. Okay, I hope you keep your spirit, your struggle happy after this learning. Bahagia selalu telah belajar bahasa Inggris. Happy. Okay, thank you for your listening for today, for coming in our class and les. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.